नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल नवी दिल्लींतल्या सेवा तीर्थ हांगा जायत्या मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या सचिवां कडेन संवाद सादलो. आयज देशभरांत राष्ट्रीय दोतोर दीस आनी सनदी लेखापाल म्हळ्यार चार्टर्ड अकावंटंट दीस मनयतात. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी भारत ग्रीस अर्थीक संबंद घटमूट करपा विशीं चर्चा केल्या. केंद्रीय कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांणी नवी दिल्लींत जाल्ले कर्मचारी राज्य विमो महामंडळाचे 198व्या बसकेचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळें. आतां पुराय खबरो. कृशी क्षेत्राचो विकास केल्या शिवाय विकसीत भारताचें सपन साकार जावंक शकना अशें केंद्रीय कृशी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी भर दिलो. हरियाणांत हिसार हांगा आयोजीत खेत बचाव अभियानाच्या समारोप समारंभात उलयतना चौहान हांणी सरकार एका अशा मोबायल ॲपाच्या निर्मितीचेर काम करता जाचे वरवीं माती आनी ताका गरज आशिल्ल्या खतांच्या प्रमाणा बाबत माहिती उपलब्ध जातली अशें तांणी सांगलें. तांणी शेतकाऱ्यांक जमनीचो कस टिकोवन दवरपाक तांणी शेतांत खतां आनी किटकनाशकांचो वापर संतुलीत प्रमाणान करचो तशेंच शेतकारांक सेंद्रीय शेताचो अवलंब करपाचो सल्लोय दिलो. हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें. अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है. अल्नीनो का प्रभाव यहाँ भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे. भारतीय रेल्वेन दक्षिण उदेंत रेल्वे क्षेत्रांत सुमार 200 कोटी रुपया खर्च करून उरिल्ल्या 48 फायबर ऑप्टिकल फायबर केबल बसोवपाच्या प्रस्तावाक मान्यताय दिल्या. ह्या निर्णयाक लागून देशांतल्या रेल्वे नॅटवर्काची डिजिटल दळणवळण यंत्रणा घटमूट जातली. ह्या प्रकल्पांतल्यान आग्नेय रेल्वेच्या 4 मुखेल विभागांतल्यान 1600 मार्ग किलोमीटर अंतराचेर 48 फायबर OFC जोडणी मेळटली. हाका लागून रेल्वेची सुरक्षीत, कार्यक्षम आनी तंत्रगिन्यानाचेर आधारीत कामकाज प्रणाली चलोवपी दळणवळण जाळें आनीक घटमूट जातलें. भौशीक भलायकेची राखण आनी सुदारणा करपाक दोतोरांचो समर्पण, करुणा आनी अमुल्य योगदानाचो भोवमान करपा खातीर आयज देशभरांत राष्ट्रीय दोतोर दीस मनयतात. भारतांतले एक मानानीक वैज डॉ बिधान चंद्र रॉय हांचो उगडास करपा खातीर दर वर्सा जुलयाच्या पयल्या दिसा हो दीस मनयतात. मजगतीं देशभरांत आयज 78व्या राष्ट्रीय सनदी लेखापाल म्हळ्यार चार्टर्ड अकावंटंट दीस मनयतात. हो दीस अर्थीक पारदर्शकता आनी अर्थीक वाड हातूंत चार्टर्ड अकावंटंटांनी केल्ल्या म्हत्वाच्या योगदानाचो उगडास करून दिता. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनांत मुखेल सोयरे म्हणून वांटो घेतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल नवी दिल्लींतल्या सेवा तीर्थ हांगा जायत्या मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या सचिवां कडेन संवाद सादलो. हे चर्चेन 2 मुखेल विशयांचेर भर दिल्लो. पयलो म्हळ्यार ईज ऑफ डुईंग बिझनस आनी ईज ऑफ लिव्हिंग हांचे खातीर हेर सुदारणा जाल्यार दुसरी आत्मनिर्भरतेचो प्रचार. हे बसकेन प्रधानमंत्र्यांनी पुराय सरकाराची पद्दत आपणावपाचेर भर दिल्लो. एकत्रीत नियोजन आनी समन्वयाचो म्हत्व उक्तें करून तांणी आंतरविभागीय समन्वय आनी माहितीपूर्ण निर्णय घेवपा खातीर एक प्रभावी माची म्हणून PM गतीशक्तीचो व्यापक वापर करपाक प्रोत्साहन दिलें. रोजगार आनी आजिविका मिशन खातीर विकसीत भारत गॅरंटी VBG-रामजी कायदो 2025 आयच्यान भारतभर गांवगिऱ्या वाठारांनी लागू जातलो. दर एका अर्थीक वर्सा 125 दीस पगार रोजगाराची हमी दिवपी ह्या कायद्या वरवीं ग्रामीण भारताक सशक्त करतले अशें ग्रामीण उदरगत मंत्रालयान सांगलां. देशभरांत नव्या चौकटीची कार्यक्षमताय करपा खातीर चालू अर्थीक वर्सा 95,692 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या अशें कळयलां. VBG-रामजी कायदो 20 वर्सां पोरन्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदो मनरेगा 2005च्या जाग्यार आयला. ह्या कायद्याचो हेतू वित्तीय वर्सा कायदेशीर रोजगार हमी 100 दिसां वयल्यान 125 दिसां मेरेन वाडोवपाचो आसा. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी अर्थीक सेवा, फिनटॅक, डिजिटल फारीकणी आनी तंत्रगिन्यानांत सहकार्य वाडोवपाक भारत ग्रीस अर्थीक संबंद घटमूट करपा विशीं चर्चा केल्या. तांणी ग्रीसाचे अर्थमंत्री किरियाकोस पिएराकिसांची भेट घेतली. तशेंच दोनूय वटांनी भारतीय आनी ग्रीस वेवसाय मदीं सहकार्याचे मार्ग सोदून काडले. तशेंच मंत्री गोयल हांणी ग्रीक मुळावी साधन सुविधा आनी येरादारी मंत्री
क्रिस्टोस दिमासाक मेळून मुळावी बांदावळ येरादारी जोडणी दर्यावेल्या क्षेत्रांत विमान येरादारी आनी शाश्वत हालचालींतल्यान भारत ग्रीस सहकार्याचेर भासाभास केली. लवचीक पुरवण साखळी तयार करपा खातीर आनी भारत आनी युरोप हांच्या मदीं जोडणी आनीक घटमूट करपा खातीर सहकार खोलायन करपाची तांची आस्त तांणी बाळगिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. भारतीय लश्कराक आपली ताकद खंयच्याय एका व्यक्तीकडच्यान न्हय तर सैनीक, कमांडर, माजी सैनीक, तांचे कुटुंबीय आनी देशांतले नागरीक हांच्या अढळ विश्वासांतल्यान मेळटा अशें प्रतिपादन लश्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी केलें. नवी दिल्लींत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ह्या पदाचो कार्यभार सोडटना तांणी हे विचार मांडले. भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी अहम भूमिका निभाई है. यूएन डिप्लॉयमेंट और प्राकृतिक आपदा सहायता में अपने उत्कृष्ट कार्यों से समूचे विश्व में भारतवर्ष का परचम लहराया है. चाहे वह कांगो के घने जंगल हो या वेनेजुएला की भूकंपग्रस्त भूमि. उत्तरी सीमाओं पर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत हमारी तैनाती मजबूती और सतर्कता से रही. पश्चिमी मोर्चे पर भी सेना ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता और संयम के साथ किया है. ऑपरेशन सिंदूर इसका ज्वलंत उदाहरण है. 4 दशकां परस अधिक काळ भारतीय लश्करांत सेवा दिवप ही आपल्या खातीर सगळ्यात व्हड भाग्याची गोष्ट थारतली हाचेर तांणी भर दिलो. 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है. भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती. सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ. केंद्रीय कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांणी नवी दिल्लींत कर्मचारी राज्य विमो महामंडळाचे 198व्या बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळ्ळें. बसके वेळार भलायकी जतनाय, मुळावी बांदावळ घटमूट करप, वैजकी शिक्षण वाडोवप, संघटनात्मक कार्यक्षमताय आनी सेवा दिवपांत सुदारणा करप ह्या उद्देशान जायत्या मुखेल मुद्द्यांक मान्यताय मेळ्ळी. विमोकृत व्यक्ती खातीर बेकारी भत्तो येवजण अटल बिमीत व्यक्ती कल्याण येवजण फाल्यां सावन फुडल्या वर्सा 30 जून मेरेन वाडयल्या. येवपी आनी नव्यान सुरू जाल्ल्या ESI हॉस्पिटलाचें आतां ESICन थेट वेवस्थापन करतले, जाका लागून प्रमाणीत कार्यक्षम आनी उच्च दर्जाची भलायकी सेवा सुनिश्चित जातली. तशेंच ESICच्या भलायकी सेवा दिवपाचे पद्दती भितर आयुष सेवाचें एकीकरण, प्रसार आनी क्षमता निर्माण करपा खातीर संयुक्त चौकटी तयार करपा खातीर ESIC आनी आयुष मंत्रालय हांचे मदीं समन्वय पत्राचेर स्वाक्षरी केल्या. हे बसकेन नवी दिल्लींतल्या बसैतपुरांत दंत महाविद्यालय बांदपाक आनी उत्तराखंडांतल्या हरिद्वारांत नवें ESIC वैजकी महाविद्यालय स्थापन करपाक मान्यताय मेळ्ळी. जलशक्तीचे केंद्रीय मंत्री CR पाटील हांणी जल जीवन मिशनान नळाच्या उदकाची जोडणी कोट्यांनी घरां मेरेन व्हरून गांवगिऱ्या कुटुंबाच्या जिवितांत बदल घडोवन हाडला अशें सांगलें. नवी दिल्लींत पिवपाचें उदक आनी नितळसाण खात्याच्या इनोव्हेशन चॅलेंजाच्या ग्रँड फायनलींत मार्गदर्शन करतना तांणी जल जीवन मिशनाच्या फुडल्या पावण्यार सार्वत्रिक नळाच्या उदकाच्या आस्पावा वांगडाच सुरक्षीत पिवपाच्या उदकाची खात्री करपाचेर भर दिलो. जम्मू काश्मीरांत वर्सुकी अमरनाथजी यात्रे खातीर सुमार 55,000 यात्रेकरूंक सुरक्षीतताय वाडोवपाक आनी रावपाची सुवात सयत गरजेची सगळी वेवस्था केल्या आनी जम्मूंतल्या भगवती नगर बेस कॅम्पांतल्यान 2 जुलयाक भक्तांचो पयलो गट भायर सरपाचो आसा. फुडल्या 2 दिसांत दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड आनी पंजाबांत दक्षिण अस्तंत पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगतीं गोंयांत आयज ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ICC बायलांच्या T20 विश्वकरण सर्तींत आयज लंडनांतल्या ओव्हलान वेस्ट इंडीज हाका हारोवन ऑस्ट्रेलियन फायनलींत प्रवेश केलो. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल नवी दिल्लींतल्या सेवा तीर्थ हांगा जायत्या मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या सचिवां कडेन संवाद साधलो. आयज देशभरांत राष्ट्रीय दोतोर दीस आनी सनदी लेखापाल म्हळ्यार चार्टर्ड अकावंटंट दीस मनयतात. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी
भारत ग्रीस अर्थीक संबंद घटमूट करपा विशीं चर्चा केल्या. केंद्रीय कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी नवी दिल्लीत जाल्ले कर्मचारी राज्य विमो महामंडळाचे 198व्या बसकेचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.